justice. आमका नका बंधारा आमका नका. आमका we want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. मिराबाग आंदोलकांचो थेट WRD कार्यालयाचेर मोर्चा. सुमार वर्सभरा पयलीं खणून दवरिल्लो मोठो खड्डो अजून पुरयल्लो ना. तातूंत उदक साठून वेगवेगळ्या तरेची दुयेंसां लोकांक जावं येता अशी चिंता लोकांनी उक्तायल्या. त्याच प्रमाण हो खड्डो केन्ना म्हणसर पुरयता हाचेर लोकांनी एक जाप विचारलो. WRD कार्यालयांत घेराव करतनाच लोकांच्या हातांत प्ले कार्ड्स लेगीत आशिल्ले. त्याच प्रमाण बंधारा विशीं आपली मतां आंदोलकांनी ह्या वेळार मांडली. तशेंच ऑफिसांतल्यान भायर येतना हात वयर करून आमी कसल्योच फायल्स वेल्ल्यो ना हें अधिकाऱ्यांनी पळोवचें म्हूण आंदोलकांनी म्हळें. we want Justice. आमका नका बंधारा आमका नका. आमका we want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. आमची डिमांड हेच आसा. तुमचे किती असतं ते आम्ही हायर ऑफिसरला सांगलेले. सर पूण आतां आमी कितले दीस जाले आयज 8 दीस जाले आमी धरणे आंदोलनात बसल्या. तुमकां खबर आसा तुमचे जे हे आसा ते काम चल्लां ते इल्लीगल पद्दतीन चल्लां हें तुमकां खबर आसा. आमी इतले दीस वारंवार 8 दीस तुमकां तुमची एलिगेशन करता आमी अशें आसा म्हणून. तुमचे कडेन जो जागा आसा तो सुद्दां अजून तुमी घेतलेलो ना. सेकंडली सर जेन्ना आमी कंप्लेन केल्ली जो खड्डो तुमी पयली सायटीचेर जो मारलेलो की आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक कंप्लेन दिली. सो ते प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान तुमकां लेटर केला डायरेक्ट केल्ले तो खड्ड्याचेर एक्शन घे म्हणून. आम्ही हे लेटर केलं हायर ऑफिसराक प्लस आम्ही किती सांगला आम्ही ते प्रॉपर बॅरिकेडिंग घेतले आणि हायर ऑफिसरा कडे येईल म्हणटकीर आम्ही हे करतले. तुमचं आता केन्ना कोण पडून मरतकीर तशेंच तुमची पूण सर आयकय सर आतां एक सांग तुम्ही एक काम कॉन्ट्रॅक्टराक दिलें न्हू तुमी कितें तरी गायडलायन्स घालून दिल्ले आसतले ताका सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय. आतां एक बिल्डींग बांदता जाल्यार ताका पत्री लावन फेन्सिंग करपाक जाय ना. तुमी आमी तुमकां काय म्हणना सर ही हें जे हें जालां तें कॉन्ट्रॅक्टराचो नेग्लिजन्स. आमी हे हेजेर तुमकां काय म्हणना बट तुमी एज अ डिपार्टमेंट म्हणून तुमी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिता ना की तें घातला नासता तेजेर हें आसता न्हू. तितून फाल्यां डेंगू जावं शकता मलेरिया जावं शकता महामारी पसरपाक शकता गांवांत तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतले. कितें जावं शकता तुम्ही फेन्सिंग केलें म्हणून जायना तो पुरोवपाक जाय. कित्याक तुम्ही ओडून सोडून दिला तो हें तुमी कांय करपाक ना सोडून दिला तो पुरया न्हू. रिपोर्ट करता कितें जालें डेंगू जावं कितें जावं शकता तितून मान आता केन्ना करूं ना विषय तुम्ही जातो केन्ना येसलो नाही जाता म्हणजे सगळं हे इतले दीस आता 8 दीस ते बसले तुम्ही सगळे खबर आहा ती सिच्युएशन कशी आहा ते अजून 8 दीस अजून विचारपाचें उरला. आम्ही ऑलरेडी हे लेटरा हय आमी लेटर कोण मेलो पुढून पडलो भितर मागीर कितें आतां तूं म्हणटले जून जुलय पावस स्टार्ट जालो मे एंडिंग आसलो मागीर कितें. हायर ऑफिसरा विचारून हय हायर ऑफिसर बरा हायर ऑफिसर मेलो मागीर कोण येतलो हायर ऑफिसर येतलो विचारून करता ना विचारीत राव यार मागीर मदलो पडत रावपाचो. 8 दीस जाले सर आमी बदल्यात विचारपाक कितले दीस जाय कंप्लेन केन्ना दिली तुया हायर ऑफिसर कंप्लेन अमेरिका रावतो खंय रावता हा 8 दीस सर तूं पावना हायर ऑफिसर विचारपाक. तूं तकली हालयता हांव म्हणटा सगळें म्हणटा बरें आहा पूण उत्तर दिलो कितें हांव दिलो तुका चोयता ते तुका सांगता वय म्हण तूं एग्री म्हण तूं हायर ऑफिसर म्हणटा पुरोवपाक केन्ना पुरोवपा जाय म्हणून नाही न्हू. पुरोवपा नाका तशी म्हणणार रे पुरोवपा ना हायर ऑफिसरा विचारून तेच तूं म्हणटा पुरोवपा नाका पुरोवपा नाका म्हणना हा पुरोवपा जाय म्हण तूं हायर ऑफिसरा पुरोवपा नाका कितें जाय जायो नाका. अरे हायर ऑफिसरा विचारून सांगतो आमचे गाव आमकां जाय. आमचे गाव आमकां जाय. आमची देवळां आमकां जाय. आमची बाटां आमकां जाय. आमची शेतां आमकां जाय. आमची न्हंय आमकां जाय. आमचे गोंय आमकां जाय. आमकां नाका बंधारो आमकां नाका. we want Justice. we want Justice. त्यांनी फक्त तो पुरय म्हणून सांगला वयले तेणी आतां सांगलो तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केले म्हणून पुरोवपा लागून तुमी कित्याक पुरोवना तर डिले कित्याक जालो इतलो सर. डेप्युटी कलेक्टरान पयले लेटर केला तेजेर आमी हें केलें न्ही. ना तुमकां कांयच रायट्स ना न्हू कितें म्हणून हे पुरोवपाचें बीन कांय ना तुमकां खबर ना. हायर ऑफिसर सांगले तशें प्रत्येक वेळा तुमी हायर ऑथॉरिटीक विचारतात साहेब बंधार पळय तेणी म्हणटा बंधार हो तुमचे अंतर्गत येता. पाणी अडवा आसले बाकीचे सगळे आनी हें तुमचें काम आसा. मागीर तुमी लोकांनी कित्याक आयकना तुमी कित्याक हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगला हें असो प्रॉब्लेम सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलें न्हू. कितें सांगता तुमकां ते
ना तो प्रोसेस असतो चालू आहा न्ही आमचो ते म्हणटा काढलं न्ही आमी ना साहेब ते म्हणटा की टोटल इलिगल म्हणटा ते ते पुरोय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू आमच्या हायर ऑफिसरांक सांगलें हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन साहेब प्रोसेस लागना आसलो इलिगल म्हणटा ते लोक म्हणटा जाल्यार इलिगल हे करून प्रोसेस करून केल्लें न्ही सर तुम्ही म्हणटा पळय 3/3 आसा तर आमचें हे कळ्ळेंच ना 3/3 पूण 3/3 आहा ते कळ्ळें म्हणटा ना ना आमी केल्ली हय साहेब इतले डिले कित्याक जाता खंयचेच काम जर येता लोक विश्वासान तुमचे कडेन पळयता इतले डिले कित्याक जाता दिले ना न्ही आतां अकॉर्डिंग टू आमी जशी लेटर दिता ते प्रमाणे आमी हायर ऑफिसराक कळयता न्ही आतां तुमी सांगतले आतां सांगता न्ही आतां तेंच्यांनी एक हें घेतला की जो पर्यंत तुमी लेखी दिना तो पर्यंत ते हांगचे वयचे ना म्हणून. दिता हांव सरा कडेन उलयता न्ही सांगता न्ही पयलीं तुमकां एक क्लियर करता आमी भितर जे ऑफिसांत गेल्ले ते कोण फायल्यो जावं आलमाऱ्यो बिलमाऱ्यो घेवन येवना आमी भायर सरता आसतना पयलीं साहेबा सांगलेलें आमकां पयलीं चॅक करा हात वयर काडून आमी ऑफिसाच्यान भायर सरलेले आसा. आतां मेन मुद्दो म्हणल्यार आयज आमी ह्या WRD डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा घेवन येयल्ले आनी हे जे इंजिनियर आसा AE एका आमी आयज विचारपाक येयल्ले जे हो हेणी जो 1 वर्सा पयलीं जो एक खड्डो मारून दवरला आनी जो अनसेफ कंडिशनान तो थंय दवरलेलो आसा तितून जे उदक भरला ते सांठवला तेचेर वेगळे वेगळे तराचे डिजीज आमकां ह्या गांवांत पसरपाक शकता. हेचेर आमी एक डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केल्ली फाटीं गेल्ल्या 1 वीक पयलीं आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान हांकां डायरेक्ट केल्लें की तेचेर एक्शन घेया म्हणून. हेचेर आयज पर्यंत एक्शन जाल्ली ना सो आमी तेका आयज क्वेश्चन करपाक येयल्ले की हेचेर कित्याक क्वेश्चन जावना आनी आमी तेका क्लियरली सांगलेलें आसा की जो पर्यंत आमकां ते बरोवन इन रिटर्न दिना सारके आन्सर करना की हो जो खड्डो जो आसा हो केन्ना पुरयता तो पर्यंत आमी हांगा हालपाना. आनी सेकंडली तेका सांगलां जे तुमचे जे कामां जी तुमी केल्या ही इल्लिगल पद्दतीन तुमी केल्ली आसा तेका हे जे ऑर्डर आसा जे PWDन जे सुद्दां तांकां जी NOC ग्रांट केल्यार तेजेर जे क्लियरली मेन्शन केलां की कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जे काम करात तेजे पयलीं तुमी काम स्टार्ट करपाक शकना हे क्लियरली मेन्शन केलां आनी तेका हांवें वाचून दाखयलां. अशें हे इल्लिगल पद्दतीन अंधाधुंदी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे जे WRDन जे काम केलां तेजेरूय बीन आमी तेका एक आमचो जो ठाम विरोध दर्शयला आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेका ब्लॅक लिस्ट करपाची आमी तेका मागणी केल्ली आसा. आयज आमी पळयला की हो जो बंधारो जो आमच्या मिराबाग गांवांत हाडला हो फक्त तेणी आपली पोटां भरपा खातीर खंय हाडलेलो असो दिसता आमकां कित्याक हेंच्या कडेन क्लियर अशें हेंचें कांयच डॉक्युमेंटेशन ना आनी आमी हांगा क्लियरली आमचो एक स्टँड तांकां सांगलेलो आसा की हो बंधारो आसा तो बेगींतल्या बेगीन हो तो प्रोजेक्ट आसा हो कॅन्सल करचो आनी आमी आतां क्लीन स्टँड घेतले की जो पर्यंत ते आमकां हे दिना इन रिटर्न आमकां दिना की हो जो खड्डो केन्ना पुरयतले तो पर्यंत आमी हांगसरल्यान हालपाचें ना. आमी हांगा हे आंदोलन करतले. शांताराम ताणें आपल्या हायर ऑथॉरिटीक फोन केल्लो तो म्हणटा आपण करता म्हणजे पूण एश्युरन्स तो अजून दिवपाक शकलो ना. हांवें ताका क्लियर कट सांगलां की जो पर्यंत आमकां रिटर्न एश्युरन्स मेळना आनी लोकांक हे लोक 18 दीस थिंगा बशिल्ल्या ह्या बंधाऱ्याचो त्रास फक्त मिराबागाक न्ही ती साग्यार संगमेश्वर सुद्दां बुडटले आनी आमची जी महाशिवरात्री आहा ही येता त्या फावट्यान जावचीच ना अशी रितीचो एक लोकां मदीं संभ्रम आनी भंय निर्माण जाल्लो आहा. त्या खातीर आमी ताका सपोर्ट करपाक गेल्ले आनी जो पर्यंत आमकां रिटर्न एश्युरन्स मेळना की ते वयलो खड्डो केन्ना पुरयतले तो पर्यंत आमी ते वचचे ना. कारण थिंगा बसून फक्त आमी भाशणां केली आनी प्रेस बायट दिले हे ऑफिसर आयकपाक येयले ना हे आमकां कळून चुकलेले आहा. आयज प्रेसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळे हिंगा आयले म्हणून पूण जो पर्यंत आमकां हिंगा एश्युरन्स मेळना जस्टीस मेळना तो पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान आमी हालचे ना. नमस्कार. मिराबागचो वादग्रस्त बंधारा जो प्रोजेक्ट येवपा आसा WRDचो तो सद्याक पळोवपाक गेल्यार गोंयभर चर्चेक येयल्लो आसा. आयज लोक जे आसा ते 18 दीस जाल्ले आसा लोक रस्त्यार देंवल्ले आसा. तशें आयज जर पळयत जाल्यार जे पयलीं काम केल्लें WRDन तें काम व्हडली फोंडकूल मारले ते पुरोवपा खातीर लोक ह्या डिपार्टमेंटाक येयल्ले आसा. पाजिमार सांगे लोकांचो इतलो डिमांड आसा की त्या हितून भितर मान्नी येयल्ली आसा. मान्नी पैदावार जावपाक शकता किंवा डेंग्यू किंवा बाकीचो रोग तशेंच जे घरा सायडीन हो खड्डो मारले कारणान थंय मृत्यू आनी जावपाक शकता. कोण जर चुकोन पडलो जाल्यार मरपाक शकता. हे भंय जी आसा ती लोकां मदीं पडले आसा आनी तेजे खातीर लोक जे आसा ते WRD डिपार्टमेंट जे आसा जो AE आसा शांताराम गांवकर हेका मेळपाक येयल्ले. आनीक तुमी पळयतात फाटल्यान पुलीस बंदोबस्त दवरलो आसा पूण अशें कांयच ना की तेंच्यांनी एकच डिमांड दवरलो आसा हे कडेन की आमकां लेखी स्वरुपान तो जो खड्डो मारलो आसा तो पुरयतले. हे लेखी स्वरूप जाय. जो पर्यंत लेखी स्वरुपान दिना तो पर्यंत आमी हांगाच बसून रावतले असो ठाम विश्वास आसा निर्धार आसा. तो धरणे आंदोलन करपी लोकांनी जे मिराबागचे लोक आसा तेंच्यांनी हांगा हें केल्लें आसा. आनीक जो प्रश्न आसा तो म्हाका दिसता हो वाडत गेल्लो आसा. 18 दीस जाल्ले आसा आनीक जितले हें आतां तितलो संयम लोकांलो
सुटत गेल्लो आसा. अनेक लोक जे आसा तांकां जॉईन जाता धरणे आंदोलनाक आनीक पेचीदा हो सरकारा खातीर हो पेचीदा ठरपाक शकता. ताका लागून सरकारान WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हें जाता तितले बेगीन लक्ष घालून आपली जे हें आसा जे ऑफिसर जे आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें आनी जाता तितलो बेगीन बंदारोय कॅन्सल करचो आनी तो फोन मारला तोय पुरयचो अशी लोकांची सगळ्यांची डिमांड आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.